Good evening, church. Welcome to church. How are you all? I just want to welcome to this New Year's Eve Thanksgiving service. Let's all prepare our hearts wherever you are, whether you are at home, online, and you are here. Let's prepare our hearts. Let's pray together before we start. Lord Jesus, we thank you, Lord. We come with our thanksgiving heart to you, Lord God, this evening. We know, Lord, this very last day of 2020, Lord God, it's so special that we are here in this place. We are at home together with our family, Lord God, to praise you, to worship you together. Lord God, this evening, Lord God, we just want to surrender 2021 into your hands. We know, Lord, we believe that our future in your hands, Lord God. As Jeremiah 29 verse 11 says, "For I know the plan that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." We thank you, Lord Jesus. We just want to thank you one more time, Lord God. Here's our heart, Lord Jesus. We are ready to praise and worship you in Jesus' name. And we all say, Amen, Amen. Give thanks to the Lord. Hallelujah. Let's sing together. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Let's bless his name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, the pain in the offering. Blessed be your name. Wanna bless your name, Lord. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Let's sing it out one more time. You give and take away. Oh, you give and take away. Oh, we still want to bless your name, Lord God, no matter what happens. Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the
ada di akhir tahun 2020 ini karena anugerahnya, amin. Hanya karena anugerahnya Tuhan. Let's sing it out. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds in me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Let's all be upstanding and let's worship Him. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Let's lift it up. Thank you, Jesus. Let's worship Him, Jesus. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. It's only by your grace, oh God. It's only by your grace. Come on, church. Let's lift up our voice together and worship Him. Forever I will praise your name. We thank you. We thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Saudara sekalian sing it out together. Thank you, Jesus. Jesus, Lord. Jesus, Jesus, we thank you, Lord. Thank you, Jesus. We thank you for your grace, for your unending love. We could live today. It's only by your grace. I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus.
kami Tuhan, di hadirat-Mu ya Bapa. You deserve to be praised, Lord God. Despite all the circumstances, Lord God. Despite what is going on in 2020, we know that you are faithful, Lord God. You are good at all times, Lord God. Thank you, Lord. We thank you that we can put our trust in you. We thank you that we have a great God. You are the best, Lord Jesus. We thank you, Lord. Kemurahan-Mu ya Tuhan, sepanjang 365 hari di tahun 2020, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang setia untuk kami. Kalau kami ada di tempat ini bersama bersekutu dengan tubuh Kristus, kami percaya ini merupakan ungkapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin mendengarkan sabda-Mu supaya kami punya keyakinan, kepastian untuk memasuki hari esok, memasuki tahun yang baru, tahun 2021 dengan hikmat Allah. Terima kasih Bapa, hamba mohon biar anugerah-Mu, kuasa-Mu, dan hikmat-Mu turun lewat hamba, supaya apa yang disampaikan sore hari ini, malam hari ini, menjadi berguna untuk hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan dulu pengumuman bahwa hari ini merupakan hari yang terakhir di tahun ini. Few announcements tonight. Today is the last day of the year. Itu sebabnya kita bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan beri. Therefore we will give thanks to the Lord for everything that we have. Dan saya mengingatkan bahwa hari Minggu nanti kita akan ada Holy Communion. I remind you Holy Communion is to be on Sunday. Dalam hal ini Anda tidak perlu membawa roti dan anggur. You don't need to bring anything from home. Kemudian perlu Anda ketahui sesudah kebaktian After the malam hari ini tonight, kita akan ada fellowship together. We will have a small gathering. Tapi karena restriction dari government, and we want to follow the jadi mohon untuk Anda be aware. COVID ruling. Anda silakan ingin memakai masker silakan. Feel free to put your mask on. Tapi nanti akan di-serve, akan dilayani And oleh all the orang food yang bertugas secara khusus. will be served to you. Ya. Jadi kita harus be careful. And we want to Supaya kita bisa be melewati cautious, tahun baru dengan sukacita so we bersama. can celebrate New Year together. Berkenan dengan tahun baru juga biasanya kita ada offering, special offering Thanksgiving. We Ya. used to have Thanksgiving offering as well on the New Year Eve. Tapi karena kita tidak ada kotak khusus, Anda ingin memberi lewat transfer silakan We don't sebagai have ungkapan offering syukur. bucket, but you can do it electronically as per usual. Tapi lebih dari semuanya saya ingin menyampaikan malam hari ini tentang firman Tuhan. Above all else, the message tonight will be preached Bagaimana memasuki tahun baru on how the attitude Dengan for hikmat entering Allah. the New Year with wisdom from God.
Oke, ini merupakan reflection, bukan khotbah, sebenarnya reflection This saja. is not a sermon but a reflection for all of us. Oke, kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayat reading 11 sampai It's 12. taken from Matthew chapter 2. Saya akan bacakan dalam Indonesia dan kemungkinan akan ditayangkan dalam bahasa Inggris. Ya, Matius 2 ayat 11 sampai dengan 12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendahnya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan untuk saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar pengalaman tentang orang Majus. Beloved in Christ, we learn from a story of the Magi, Mereka telah melakukan perjalanan yang sangat panjang, whom traveled a long way. melakukan perjalanan yang tidak mudah bagi mereka. They traveled through many difficulties. Mereka memberikan seluruh energi yang mereka punyai, They spend everything that they have. bahkan mungkin melewati mara bahaya yang sangat sulit. They go through trials and Mereka bekerja difficulties. keras, They work hard melewati kurang lebih 1.500 km. and go through about 1,500 kilometers. Dan akhirnya mereka sampai pada tujuan atau goal harapan mereka. And finally they reach their destination. Matius 2 ayat 11 And book of Matthew chapter 2 verse 11 merupakan gambaran tentang keberhasilan perjalanan orang Majus. told us about the success of their journey. Bagaimana mereka berhasil melewati perjalanan yang sangat panjang dalam hidup mereka. They reach their destination successfully. Mereka melewati hari-hari yang sangat sulit dalam kehidupan mereka. After having many difficult days, Mungkin juga mereka mengalami malam-malam yang berat bagi mereka karena badai dalam perjalanan they're mereka. probably having storm through the desert in the nights. Tapi apapun yang telah melewati sepanjang perjalanan mereka, But regardless, everything that's been through, kita melihat bahwa Matius 2 ayat 11 menggambarkan tentang tujuan yang telah dicapai. Matthew chapter 2 verse 11 tell us that they reach the goal. Kalau Anda bayangkan di sini kerja keras mereka, keluh kesah mereka selama perjalanan, dikatakan mungkin terbayar sudah. You can say all the hard work was paid off. Dan kita menemukan dalam Matius 2 ayat 11 ini, mereka bisa sampai pada tujuan untuk berjumpa dan mempersembahkan apa yang mereka harapkan kepada Sang Raja. They are able to worship the king and they bring the offering. Dan ayat yang ke-12 berkata And verse 12 says, bahwa setelah selesai mereka sampai pada tujuan, after they reach the destination, dikatakan karena diperingatkan dalam mimpi, they've been warned in the dreams. maka mereka tidak lagi melalui jalan yang mereka tempuh. So they took another Yang way sudah tempuh home. maksudnya. Mereka kembali pada jalan yang berbeda. They return on another route. Nah, refleksi ini saya ingin kita bawa pada malam hari ini. I really want to reflect on this Satu tonight. penggambaran tentang kehidupan kita sepanjang tahun 2020. This is somehow looks like our life in 2020. Bagaimana kita berjerila, berkeluh kesah sepanjang tahun ini. We work hard and we sweat so much this year. Dan untuk mencapai cita-cita dan harapan kita atau goal kita, mimpi kita. We wanted to reach our dreams and hopes. Mungkin sebagian dari Anda telah mencapai tujuan itu. Some of us probably reach it. Mungkin sebagian dari Anda sedang berjalan dalam pertengahan dari tujuan tersebut. Some other probably halfway. Atau mungkin juga ada beberapa di antara Anda yang mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan tersebut. And probably a few will fail. Itu sebabnya through the way. ini merupakan refleksi penggambaran kehidupan perjalanan kita sepanjang tahun 2020. This is the reflection of our journey in 2020. Saya berdoa
Mari kita melihat hikmat Allah malam hari ini. I pray that God's wisdom will be open. Hal yang to each and pertama every one yang of us. saya temukan dalam perjalanan orang The Majus, first one that we can learn from this journey, tatkala mereka selesai mencapai tujuan, when they already reach their tatkala mereka goal, telah berada di penghujung dari cita-cita mereka, when they reach the end of their destiny, mereka mendapatkan mimpi they actually get a dream. yang saya percaya Tuhan memakai mimpi untuk berbicara kepada mereka. They receive a dream from God. Mimpi itu bisa merupakan bagian atau cara Tuhan berbicara kepada kita. Dreams can be one way of God communicating with us. Tapi mimpi tidak akan menambahkan satu firman Allah yang berbeda ataupun bertentangan dengan Alkitab yang telah kita punyai. But remember that dreams won't be able to add whatever that's been written Itu in the hanya Bible. bersifat pribadi, guidance buat pribadi. It's a very personal guidance. Yang tidak bisa dipakai sebagai firman bagi setiap orang. It cannot be generalized for everybody. Itu sebabnya mari kita belajar malam hari ini bagaimana kita telah melakukan perjalanan sepanjang tahun 2020. So tonight we can reflect on our journey. Hal in yang 2020. pertama yang harus kita The lakukan, first one that we have mari supposed to kita do, melihat let ke us belakang look tahun back 2020 ini. to 2020. Kita melihat sepanjang 365 hari yang telah kita lalui. Let us look back 365 days that Bulan we Januari Anda sedang berlibur. You're on holiday in January. Di akhir Januari, awal Februari Anda mendengar kabar yang mulai mencekam. End of January you receive the news. Dan Anda mulai temukan pada bulan Maret mulai ada pandemik yang melanda Australia. Februari, Maret melanda Australia. And we found out that COVID hit Australia in March. Dan pada minggu ketiga dari bulan Maret kita dinyatakan harus mengalami yang disebut dengan lockdown. Week 3 on March we Hidup kita experienced mulai lockdown. berubah. Our life has changed. Lifestyle kita Our berubah. lifestyle has Anda changed. punya duit, You have Anda money. punya mimpi, You have dreams. Anda punya goal, You have goals. Anda punya harapan, You have hopes. Anda punya habit. You have a Semua habit. berubah dalam sekejap. Everything's changed in a second. Walaupun Anda telah memesan tiket, Though you already walaupun have the Anda tickets, punya mimpi, Anda telah membooking hotel, you already have your booking. Anda punya mimpi untuk berlibur, You already dream about your dalam holiday. sekejap Everything's berubah changed total. in a minute. Rumah saya pun berubah total. My house has been changed as Dipakai well. untuk bekerja, We use the house dipakai to, untuk study, dipakai untuk kebaktian, it's used to be for dipakai untuk service. video shooting. It's for working, for video Semua production. berubah dalam waktu sekejap. And everything's changed in a second. Bapak Ibu Saudara sekalian, Beloved in Christ. kalau kita melihat ke belakang di tahun 2020 If you ini, look back this year, apa yang kita bisa temukan? what can we find? Pertanyaan yang harus Anda lakukan sementara Anda merefleksikan perjalanan orang Majus ini There is the same question that we should question ourselves as we reflect tonight. adalah berapa banyak anugerah Allah di sepanjang tahun 2020 yang telah Anda alami. How much provision from God that you already experienced? Kekhawatiran yang Anda rasakan. Your worry? Apa? Mencekam untuk menikmati hari esok. Apakah saya masih bisa hidup atau tidak? You're probably going through anxiety. Keraguan untuk melihat hari ke depan semakin mencekam pada waktu yang waktu bulan-bulan yang lampau. Probably you worry about tomorrow. Melihat orang lain bersin, Anda sering merasa ada kutukan besar dalam hidupan saudara. Someone sneeze in front of you and you scared. Untuk bersalaman pun Anda merasa bahwa ini adalah hidup dan mati bagi kehidupan saudara. You think even a handshake is a life and death matters. Bahkan sepanjang bulan demi bulan ketakutan yang Anda alami. And you're probably going through anxiety for months. Sebagian dari Anda kehilangan pekerjaan. Some of us probably lost the job. Sebagian dari Anda kehilangan orang-orang yang Anda cintai. Some of us lost our relative and loved one. Sebagian dari Anda kehilangan sahabat-sahabat yang senantiasa bergembira dengan saudara. Some others probably lost our close friends. Tapi kalau Anda melihat ke belakang But when we look back dan Anda memandang hari ini, and you see today, Anda harus bertanya berapa banyak anugerah Allah dalam hidup. you should ask how much grace that's been given At to me. least Anda berada di penghujung tahun At 2020. least you are here alive today at the end of the Artinya- year. That means Tuhan bersama dengan kita. God is with us.
1 Tawari 16 ayat yang ke-8 1 Chronicle 19 berkata, verse 8. bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Pada waktu kita melihat ke belakang, When we look back, maka harus kita lakukan sesuatu dalam kehidupan we should kita. do something. Malam hari ini, Tonight, Anda yang ada di tempat ini, all of us that is in maupun this Anda place yang sedang menonton, and everyone that is mengikuti watching siaran online ini, online, kita harus apa? Bersyukur we kepada should Allah. give thanks to the Lord. Bersyukur kepada Dia. We should give thanks. Ketakutan yang kita rasakan berbulan-bulan, All the fears that we have, perubahan kehidupan kita yang kita alami, changing lifestyle. kita telah berada di penghujung tahun 2020 dalam keadaan sehat. Despite all that, we are here at the end of the year. Itu sebabnya kita harus bersyukur. Therefore, we will give thanks. Perjalanan orang maju sepanjang 1.500 km. The Magi journey for 1,500 Terik kilometers. matahari, They went badai through hujan, the heat, the rain, malam yang dingin, cold nights, malam yang mencekam, scary ketemu nights. dengan binatang buas, They find ketemu beasts. dengan orang-orang yang tidak yang bermaksud untuk membunuh hidup mereka. They probably met bandits on the way. But at the end, But at the end of the mereka journey, bisa mencapai tujuan hidup mereka. they found what they looking for. Itu sebabnya malam Therefore, hari ini, mari kita bersyukur Let kepada us Tuhan. give thanks to the Lord. Hal yang kedua The second thing, yang harus kita lihat adalah setelah kita melihat ke belakang, after we look back, mari tinggalkan masa lalu let us leave dan kita everything behind fokus kepada rencana Allah. and focus towards God's plan. Kenapa kita harus tinggalkan masa lalu? Why we need to leave things behind? Anda harus belajar dari orang Majus. We need to learn from the Magi. Kalau mereka telah melewati mara bahaya demi mara bahaya, After they pass through all the dangers kalau mereka telah melewati semua itu dan akhirnya berhasil, and they reach and they meet the king, maka apa yang akan mereka katakan? what if they say this? Mereka percaya, look, this is the way for me. Ini caranya saya bisa mencapai keberhasilan. I have succeed. Dengan pola yang sama, dengan Using the cara same yang method, sama, with the same way, dengan metode yang sama, aku telah berhasil. I have succeed. Kenapa harus berubah? Why things has changed? Tapi Alkitab mencatat ayat yang But ke-11, the Bible Matius pasal yang says kedua. in Matthew chapter 2 verse 11, Datanglah firman Allah kepada mereka lewat mimpi, the word of God, the Lord come memperingatkan mereka, through the dreams and warn them. jangan kembali kepada jalan yang sama. Don't come through the same way. Sometimes Tuhan berfirman kepada kita. Sometimes God will speak to us. Sometimes Tuhan menolong kita semua. God is guiding us. Jangan hanya fokus pada metode. We shouldn't focus on the same method. Jangan hanya fokus pada jerih lelah yang sama. We shouldn't focus on the same effort, Upaya kita. the same way. Tapi mari kita belajar untuk melupakan segala sesuatu yang telah kita lewati. But we should be willing to leave everything behind Dan fokus kepada Dia yang punya rencana Allah ke and depan. focus towards the future plan. Rencana yang secara khusus disediakan bagi kita. It's probably a very specific Rencana plan yang for secara us. khusus diberikan untuk A kita. very specific plan for us. Dan berbeda bagi setiap orang. And it might be different one to another. Spesifik. It's very specific. Keberhasilan yang telah Anda raih, Your success in the jalan past, yang telah Anda tempuh, the way, jerih that you lelah yang Anda telah perjuangkan, do, all the effort that mungkin you diminta untuk berubah bagi saudara. might have changed. Supaya Anda tidak bergantung dengan jerih lelah saudara, So then you won't focus on the tapi on bergantung effort. kepada apa? Fokus kepada rencana Allah dalam kehidupan but saudara. You focus on God's plan. Amsal 16 ayat yang ke-9. Proverbs 16 verse 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi kalau kita belajar bahwa kita sukses karena kekuatan kita, We learn that our success maka kita sedang masuk dalam perangkap kehidupan kita. shouldn't be relied too much on.
kita sedang menyediakan lubang perangkap untuk kehidupan kita untuk hari esok. If we position ourselves in a trap. Karena Amsal 16 Because prophet warn us berkata bahwa Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. that the Lord is the one who established our Itu steps. sebabnya kita harus memfokuskan diri untuk melakukan rencana Allah kepada setiap kita. Therefore, we have to focus on what God wants to do in us. Belajar firman Tuhan. Let's learn from Ini God's word. wisdom untuk kita. This is a wisdom at the end of the Ini year. sesuatu yang harus kita lakukan untuk memasuki tahun yang baru. This is something that we need to do for the new year. Kalau Anda melihat ke belakang dan Anda berhasil, If you look back and you succeed, bersyukur kepada Tuhan. give thanks to the Lord. Tapi jangan sekali-sekali berkata, it is me. But never say it's because of Ini me. karena saya. This is because of me. Tuhan menentukan jalan Because bagi hidup. God is the one who direct and establish your steps. Jangan cepat-cepat bermegah. Don't Jangan be menjadi proud. orang sombong. Don't be proud Dan of kau yourself melupakan Tuhanmu. and forgetting God. Orang Majus, The Magi, begitu mereka mendengar firman Tuhan, the Magi respond once. begitu upon mereka God's word. mendengar tentang bagaimana peringatan yang disampaikan dalam mimpi, They respond towards the dream that is given. bahwa by God. Herodes berniat jahat dalam kehidupan mereka, They've been warned that Herod will do harm to them, mereka memutuskan and they decided untuk melakukan sesuatu yang baru. to do something new. Mereka memutuskan untuk melakukan cara yang baru. They decided to do something new. Mereka memutuskan untuk mengambil metode yang baru. They decided to do different way. Mereka tinggalkan zona nyaman mereka yang mereka tahu jalan yang telah mereka lampaui. They leave their comfort zone, the ways that they're already familiar with. Mereka berusaha untuk tinggalkan knowledge yang mereka tahu, jalan yang telah mereka tempuh. They leave the familiarity. Dan belajar bergantung dari rencana tuntunan Allah dalam kehidupan mereka. And they learn to take a new way following God's guidance. Yang ketiga, Point number 3. kita harus belajar untuk tidak khawatir memasuki tahun 2021. We will learn not to be anxious with the new year. Anda tahu kalau kita melihat masa yang sulit di tahun 2020, If you see all our difficulties in 2020, orang sudah mulai kehilangan harapan karena vaksin demi vaksin kelihatannya tidak segera muncul. people lost hope because many vaccine has been failed. Bahkan Australia telah menyatakan upaya mereka pun diberhentikan untuk meneruskan vaksin pada beberapa minggu yang lampau. Including Australia has stopped their effort to find a vaccine. Beberapa negara mulai mencoba vaksin mereka Some other country do their trials, dan ternyata belum bisa berhasil. and there's no Masih ada success story. efek-efek samping. There's a lot of Kekhawatiran side pun effects. melanda bagi setiap orang. Anxiety Mereka still attack berpikir, people. They think jangan-jangan in tahun 2021 pun antivirus belum ada. maybe there will be no vaccine even in the new year. Kalau kita melihat hal seperti itu, When we see that maka perspective, jangan-jangan kita memasuki jam 12 nanti kita akan hidup dalam kekhawatiran. you will step into the new year tonight with anxiety. Kalau kita belajar dalam Matius pasal yang kedua, When you learn from Matthew chapter 2, tatkala orang Majus diperingatkan dalam mimpi, when the Magi being warned in the dreams, mari kita ambil kehidupan mereka, kita merefleksikan kehidupan mereka dalam kehidupan kita hari let's ini. put ourselves in their shoes. Orang Majus itu bukan orang percaya. The Magi is not a believer. Mereka bukan orang yang telah percaya kepada Allah. They are not a believer of God. Mendapatkan mimpi memperingatkan dia bahwa jangan bertemu dengan Herodes di jalan yang sama yang telah Anda lalui. They being warned through the dreams. Apakah mudah bagi mereka untuk mempercayai tentang mimpi tersebut? Do you think it is easy for them to believe the dreams? Kalaupun mereka mendengar atau seperti video bisa melihat orangnya dan suaranya. Even if they think it's very real, Apakah mudah bagi mereka untuk meyakini bahwa langkah yang mereka putuskan itu pun aman bagi kehidupan mereka? do you think they have full confidence to do as per Karena mereka dreams? nggak tahu Because they didn't know siapa yang berbicara ini. who actually spoken to Mereka them. tidak tahu bisa dipercaya orang ini. They didn't know how reliable this God is.
Tapi mereka pun tetap mengambil keputusan untuk mengambil jalan yang But lain. despite all that, they choose to believe and take another road. Keputusan mereka itu artinya wujud untuk melangkah dalam ketidakkekhawatiran mereka. Their decision is a reflection of their faith. Dan kita harus melihat sore hari ini, malam hari ini, Tonight we will learn kenapa kita tidak perlu khawatir why we shouldn't be anxious untuk memasuki tahun yang baru. to enter into 2021. Karena kalau kita fokus kepada Yesus, kepada Allah, Because when we focus on Jesus, kita telah percaya bahwa Dia telah menyertai kita bulan demi bulan. we believe that He is with us in the past. Dan kita percaya bahwa Dialah Allah Immanuel, Allah yang selalu berserta dengan kita. We believe that He is with us. Maka memasuki tahun 2021, So entering 2021, Dia akan menguatkan kita semua. He will Dia akan strengthen us. memberikan kita tuntunan. He will guide us As long as sepanjang kita belajar hidup dekat dengan Dia. as long as we are close to Him. Kalau kita dekat dengan Dia, When we close to Him, apa yang perlu kita takutkan? what should be afraid of? 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 1 Peter 5 verse 7. berkata demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Petrus mengingatkan kita, Peter remind all of us mari kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. to cast away our anxiety. Karena Dialah Allah yang memelihara kita. Because God is the God who take care of us. Bukan keuangan saudara yang memelihara saudara. Your money doesn't protect you. Uang memang perlu, Money is important, tapi uang bukan segala-galanya. but money is not everything. Saya kenal ada orang yang punya banyak uang di Indonesia. I know someone who very rich. Mereka mampu untuk membeli segala sesuatu Ya. dalam pikiran saya. They can afford anything. Tapi kematian dari orang yang saya kenal ini But he died, menjadikan pelajaran berharga bagi saya bahwa uang itu tidak bisa membeli kehidupan saudara. and it teaches me something that money cannot buy life. Uang tidak bisa memperpanjang kehidupan saudara. Money cannot extend your days. Jadi kita belajar di sini, serahkanlah kekhawatiran kita kepada Allah. So the Bible say, cast your anxiety Karena Dialah yang akan memelihara kita. because He is the one who look after us. Yang keempat, yang Number terakhir. Mari kita izinkan tuntunan Allah dalam rencanamu. Let's allow God's plan in our plan. Saya agak sulit untuk menerjemahkan ini. Maksud saya, kita harus buat rencana, We need to make a plan. kita harus membuat rencana, We need to dan plan. izinkan Tuhan ada di dalam rencana tersebut, Baik. memimpin, memberikan tuntunan dalam rencana tersebut. But at the same time, we make space for Him and we allow Him to guide us. Karena kalau kita tidak punya rencana untuk tahun 2021, If you don't have plan at all, kita seperti berlayar, berjalan tanpa ada tujuan. it's like you're sailing without destination. Anda bayangkan Anda beli kapal yang sangat bagus, You can buy a very expensive kapal yacht. layar yang sangat indah. You can buy a very expensive Kemudian yacht Anda pergi ke laut. and you Anda hanya go berkata, to the saya nggak tahu ocean. saya mau kemana. You say, I don't know where I'm going. Biarlah angin yang bertiup kemana, aku mau pergi. Let the wind take me. 1 tahun pun belum tentu Anda pergi kemana-mana. Even within 1 year, you probably Kalau won't go angin itu anywhere. tiup, Anda kembali ke daratan. When the wind blow you to the, 2 tahun pun Anda tidak beranjak dari tempatmu. you probably won't go too far Karena tergantung dari angin. because you depend on the wind. Itu sebabnya memasuki tahun 2021. That's why as we enter Hal 2021, yang penting dalam hidupmu, mari kita merencanakan itu. we need to plan our life. Apa yang akan Anda capai di tahun ke depan? What do you want to achieve? Apa yang akan Anda rubah dalam kehidupanmu? What do you want to change? Apa yang mau Anda rubah dalam lifestyle saudara? What do you want to change in your lifestyle? Apa yang Anda ingin capai untuk membuat hari esokmu lebih baik? What do you want to achieve for a better future? Berencanalah mulai malam hari ini. Let's plan starting tonight. Tetapi izinkanlah Tuhan menjadi kepala dalam rencana saudara. But at the same time, let's allow God Amsal to lead us.
Amsal 3 ayat 5 sampai Proverbs 8. chapter 3, 5 to 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Alkitab mengajar kita This is what the Bible teaches us. percaya kepada Dia dengan We segenap need to hati. trust Him. Kita punya rencana, We have the plan, dan biarlah Tuhan yang menuntun hidupmu, and let God karena lead Dia yang us, memelihara engkau. because He's the one who lead us. Dan Dia punya rencana yang indah berdasarkan Yeremia 29 ayat And 11. He has a great plan based on Jeremiah 29:11. Dia punya rencana yang indah bagi setiap saudara. He has a great plan for each and every one of us. Jadi Dia berkata, aku punya rancangan yang indah bagi kehidupan setiap I saudara. have good plans for you. Jadi kalau kita ingin mengakhiri tahun ini, So if you want to finish dan this kita year, ingin memulai tahun yang baru, and we enter the kita new year, harus mengingat bahwa tahun yang akan kita masuki dan kita jalani nanti let us remember adalah tahun di mana kita harus menemukan, merasa cukup sepanjang kita bersama dengan Allah. that everything is enough so long we have Christ. Doesn't matter how big is your goal. Doesn't matter how big Berapa is your goal, besar pun goal dan harapan saudara di tahun 2021. how big is your goal and dreams. Taruh rencanamu. It's not important. Taruh apa yang akan Anda singkirkan dalam kehidupanmu supaya menjadi manusia yang lebih baik. But we need to put something to make us a better person. Tetapi harus Anda ingatkan, We need to tahun remember 2021 harus Anda jadikan di mana Anda merasa puas bersama dengan Allah. in 2021, let us satisfied by God alone. Karena Dialah satu-satunya Allah yang akan membuat kita apa? Mendapatkan sukacita. Because He's the only one that will make us Dialah glad. satu-satunya Allah yang bisa mendatangkan kita damai He's the sejahtera only one who can give us peace dan kepastian bagi kehidupan kita untuk hari esok yang lebih baik. and assurance for the future. Itu sebabnya malam hari ini Therefore tonight, mari kita buka hati kita let us open our heart untuk merefleksikan 4 langkah and ini. reflect these 4 points. Langkah yang harus kita jalani. Melihat ke belakang dengan ucapan syukur. Looking back with gratefulness, Kemudian kita belajar untuk tinggalkan masa lalu. and then we learn to live Dan behind fokuskan kepada rencana the Allah. past and focus towards the future. Bukan Anda disuruh untuk menghapus semua memori masa lalu. It's not- Bukan itu maksud saya. It's not that you erased everything that Tapi is in the setiap past, keberhasilan, kegagalan di masa lampau itu jangan membuat Anda selalu melihat ke belakang. but let us not change by our success and our failure in Tapi the past. belajar untuk melihat apa yang Anda bisa petik dari kegagalan dan keberhasilan saudara. But we will learn from every Untuk experience berjalan bersama dengan Allah pada to hari walk esok. together with God in future. Mengapa banyak orang gagal? Why many people fail? Saya ingin akhiri I apa yang finish saya with sampaikan. this. Banyak orang gagal Many people fail. karena mereka masuk dalam perangkap kehidupan si iblis. They getting trapped by the devil. Saya berikan contoh. For cerita. example, Kalau Anda ingin beli mobil sport, taruhlah mobil Ferrari. for example, you want to buy a Ferrari. Dengan harga $500,000. It's $500,000. Ya. Saya nggak tahu harga persisnya, but at least kurang lebih seperti itu. $500,000. It costs you $500,000. Dan si enemy atau si iblis menawarkan Anda, And the devil try to Hey. offer you, saya akan memberikan Ferrari ini buat kamu. I will give you this Ferrari Asalkan kamu percaya kepadaku. so long you believe in me. Asal kamu punya hubungan yang dekat dengan aku. As long you are close to me. Asalkan kamu mau bersekutu dengan aku. As long Menjadi you sahabat always dengan aku. become my buddy. Dan Anda pikir, wow, And you think, orang ini serius. Selang buktinya apa engkau memiliki Ferrari? or you think this is a very excellent offer. Dan bisa juga iblis berkata begini, ini buktinya. Saya sudah menaruh down payment. 10%. The devil says, I already put the down payment for you. Dan kemudian apa yang terjadi? And what happened next? Karena mobil ini mewah, tidak mungkin diproduksi massal, kita harus menunggu 3 bulan. And then we Bisa will juga have, 1 tahun. we will have to wait for a few months. Tesla aja 2 tahun.
Even Ya. for Tesla, you wait for 2 years. Dalam waktu itu Anda berkata, wow, saya sudah melihat down payment di atas nama saya And while you dan sudah waiting- dibayar oleh dia. Saya ingin menaruh hubungan saya, hidup saya, keluarga saya, masa depan saya kepada orang tersebut. While waiting, you are happy with this relationship and you really want to trust this person who already Begitu put a down Anda payment for menaruh you. hubungan saudara, hidup saudara, keluarga dan masa depan saudara kepada orang tersebut, Once you put your trust to this person, apa yang terjadi? what happen next? Orang tersebut pergi ke dealer That person goes to the dealer. dan dia berkata begini, And they saya say, pengen cancel, I'd like to cancel my saya punya down payment, pembelian. my purchase. Saya mau cancel. Kenapa harus cancel? Keadaan ekonomi saya nggak sanggup Why beli cancel? Because- karena pandemik, Oh, misalnya seperti itu. My economic has changed. Wah nggak I can't bisa, Anda afford it. kehilangan down payment. You will lose your down payment. Harusnya dia keluar berapa duit? 500.000, betul nggak? Untuk membangun hubungan dengan orang itu. So initially he needs 500,000 to build this relationship. Bisa aja dia tawar begini, oke bagaimana kalau 5% dari 10% itu jadi setengah hilang, nggak apa-apa balikin saya setengah. This person tried to bargain to get the refund. Kalaupun bisa, dia akan selesaikan itu dan dia kasih tip buat si penjual. Karena kamu nolong saya kasih lebih. He probably tipping the Kalau dia sales nggak bisa, uang nggak kembali, down payment hilang, silakan ambil. Tapi saya tidak keluar 500.000 untuk mendapatkan orang tersebut. And if the refund not possible, he won't mind because he only Kalau lost Anda 10% belajar instead cara of ini, 100%. Begitulah cara si iblis That's exactly how the devil try to lure us. memaksa Anda untuk percaya, menjual hidupmu That's how he tried for you to Masa sell your depanmu. life, your future, karena Anda melihat down payment dalam selembar cek tersebut, ada bukti down payment. because you saw the offer in the down payment. Seolah-olah begitu baik dia. It's as if it's Seolah-olah very begitu nice, murah hati. very kind and Dan generous Anda offer, memberikan dirimu, hidupmu kepada dia. and you're willing to give your Padahal dia life tidak to. membayar seharga 500.000. In fact, he didn't pay the At full least dia hanya price. kehilangan 50.000 dan dia telah mendapatkan seluruh hidup He keluarga saudara. probably lost 10%, but he get your life. Berapa banyak di antara kita How many of us yang dalam kehidupan kita tahun ini terjebak dengan tawaran-tawaran dunia. being trapped like this by the offer from the Terjebak world? dengan tawaran-tawaran indah dunia. We are trapped by the offer Dan from Anda the world, korbankan persekutuan Anda dengan Yesus. and we sacrifice our relationship Anda with korbankan Jesus. keyakinan dan percaya saudara kepada We Yesus. sacrifice our faith to God. Anda korbankan nilai-nilai saudara yang Anda percaya dalam Kristus. We sacrifice a godly value Hanya in Christ. untuk trading down payment yang iblis telah tunjukkan tawaran dunia atas hidup saudara. And we trade it with the offer that the devil made. Begitu Anda percaya kepada dia, Once we believe to the devil, mimpi Anda untuk mendapatkan mobil Ferrari tersebut your dream tiba-tiba hilang. for Ferrari is gone all of a sudden Karena transaksi telah because dibatalkan. transaction is cancelled. But hidupmu telah mengalami kehancuran. And your life Karena already ruined persekutuanmu dengan dunia. because of your fellowship with the world. Malam hari ini mari kita Tonight, refleksikan diri kita. Let us reflect on this. Jangan pernah terjebak dengan tawaran dunia. Never trapped by the offer from Dunia the world. mungkin menawarkan Anda hal yang indah. The world probably offer you nice Untuk things meninggalkan persekutuan yang indah dengan to Allahmu. live faith and fellowship with God, Untuk tidak percaya kepada Yesus. or not to believe in Christ. Karena merasa aman melewati pandemik. Because you think you are safe Saya during mau the beritahu, pandemic, I'll tell itu you jebakan atas hidup. that's a trap. Malam hari ini Tonight, mari kita berdoa. let us pray Kita bersama datang kepada Dia. and come to God. Amin. Saya ingin mengajak kita berdoa. Sambil kita nyanyikan satu pujian. Kalau Anda tidak pakai masker, jangan bernyanyi, nyanyi dalam hati saudara. Kalau ingin bernyanyi dengan saya silakan. Yang pakai masker Anda bisa bernyanyi bersama saya. Great is your faithfulness, your Faithfulness, through the years you always been there. Great is your love for us, your love for us.
your faithfulness, your faithfulness. Through the years, you always been there. Great is your love for us, your love for us. Through the years, you always be there. We will stand upon your promises. We are strong because our hope is in you. We will run. We belong to you. We will stand upon your promises. We are strong because our hope is in you. We will run. We belong Jesus. Great is your faithfulness. Is your faithfulness. Mari kita semua bangkit berdiri. Faithfulness. Through the years you always been there. Great is your love for us. Your love for us. Through the years you always been there. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita merenungkan tentang kasih Allah Bapa, kebaikan, pertolongan, pimpinan Tuhan bagi kita. Beloved on Christ, let us reflect on God's love on us. Kita belajar malam hari ini We have learned tonight untuk melihat ke belakang to look back dengan ucapan with syukur grateful heart bahwa Dia telah menolong kita, that He has been a help. menuntun kita He has guided sampai us berada di penghujung tahun ini. until we reach the end of the year. Dan kita belajar And we have learned untuk mulai meninggalkan masa lalu kita to leave behind the dan past, memfokuskan kepada rencana Allah dalam hidupmu. focusing towards future plan. Dan kita tidak lagi khawatir untuk memasuki tahun 2021. We will stop our anxiety. Even sampai hari ini Anda belum pernah tahu ada orang yang telah mendapatkan vaksin untuk menolong kehidupan mereka. You don't even know who's gonna help you. Kita harus percaya We still have to Allah believe kita tidak akan pernah meninggalkan. God will never forsake us. Masa depanmu, Your future keluargamu dan Your family, anak-anakmu dan orang and tuamu, your children and your parents. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. He will never forsake us. Dan mari kita masuk Let us enter. dan izinkan Dia mengambil alih Let us setiap allow rencana God kita di tahun to take 2021. over every plan that we have for 2021. Percayalah kepada Dia, Believe saudara. in God. Ambil waktu ini berdoa Take masing-masing. time for you to pray. Berdoa, setiap saudara berdoa. Jesus. Oh yes. Yes God. Sambil yang lain tetap berdoa. Kalau Anda datang dengan partner saudara atau dengan family saudara, If you come with your partners or your Anda family, boleh berdoa, saling berpegangan tangan. let us join hands. Berdoalah supaya And saudara pray bisa together. mengalami keluargamu, mengalami sesuatu yang baru di That 2021. your family will be revived and restored. Jesus. Oh yes God. Oh yes Lord Jesus. Oh yes Lord. Tuhan, Tuhan. Biar malam hari ini kami bisa belajar untuk berserah kepadamu Tuhan. Jesus, we want to learn how to surrender to you.
Karena dalam Engkau lah kami bisa dikuatkan. Because in you we find strength. Sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan kami. Just like Apostle Paul says to us. Sebagaimana Engkau mengingatkan kami, justru dalam kelemahanlah kuasa-Mu itu That disempurnakan. in our weakness, your strength is Jadi kalau perfect. kami harus bermegah atas kelemahanku, So we want to glorify on our weaknesses. dan kita harus tahu bahwa kuasa Kristus turun menaungi kita pada waktu kita mengalami kelemahan. Because we know that your power will be made perfect in us. Dalam masa-masa kesesakan, In difficult times, masa kesukaran, in trouble bahkan aniaya and sekalipun. persecution, Kalau kami lemah, when we are weak, kami tahu We know kasih karunia-Mu cukup untuk kami ya your Tuhan. grace is enough for us. Kami akan dikuatkan karena kasih karunia-Mu ya Bapa. We will be strengthened by it. Malam hari ini Tuhan, Tonight, hamba berdoa di dalam nama Yesus I Kristus. pray in Jesus' name. Kami ingin tinggalkan tahun ini We will live dalam behind kenangan 2020 yang indah. in a good memory. Kenangan betapa besar anugerah Allah yang telah Engkau berikan bagi We kami. will remember how great is your faithfulness. Kenangan yang indah betapa mulia anugerah-Mu menguatkan kami ada malam hari We will ini. remember how you strengthen us. Dan dalam kenangan yang sama kami punya keyakinan memasuki tahun 2021. And we believe Berjalan bersama dengan Engkau. that to walk with God, Fokus bersama kepadamu ya we will Tuhan. focus on you. Berserah kepadamu. We will surrender to Karena you. kami tahu anugerah-Mu itu cukup bagi kami. Because we know your grace is enough for us. Memberkati kami. You have blessed us. Menguatkan You kami. have strengthened Dan us. menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus You Kristus. have helped us. Setiap kesedihan. Every sadness, Setiap kemalangan yang telah kami alami. every losses, Setiap putus asa dan broken heart yang kami jalani tahun 2020. every discouragement, Kami mau tinggalkan malam hari we ini. will leave it Kami behind. percaya ya Tuhan, We believe Kau akan God gantikan setiap duka kami. That you will change our sorrow. Kau akan berikan joy. kami tari-tarian dan sukacita. Kami percaya You kepada will give Engkau ya us Bapa. dance. Kami melihat hari esok, We want to look tahun the future, 2021. 2021 Adalah tahun di mana kami bisa menemukan is a great year. rasa cukup dalam anugerah-Mu. We will be content in your Kami grace. cukup punya Engkau ya Tuhan. We will have you in our life. Kami ingin melangkah di tahun 2021 And we will enter 2021 dalam kepastian, in assurance, dalam keyakinan yang kami dapatkan malam hari ini. in belief. Dalam keyakinan kami melihat bahwa Engkau berfirman kepada kami We believe that you have spoken to us. bahwa rancangan-Mu, That your plan bahwa jalan-jalan-Mu and your ways dan penyertaan-Mu and your provision itu indah bagi is kami. beautiful for us. Indah, It's tidak beautiful. pernah sekalipun Engkau akan tinggalkan. Never once you will forsake us. Kami bersyukur malam hari Thank ini you, Tuhan. Jesus. Mari setiap jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Let us receive the blessing of God. Terimalah berkat Tuhan. Ingin berdoa supaya saudara pulang dalam damai sejahtera Allah. Go home in peace. Dan engkau mengakhiri tahun ini dalam tahun yang penuh dengan sukacita atas hidupmu. Let us finish this year with joy and gladness. Tahun di mana engkau bisa melihat tangan Allah yang sempurna menyertai engkau. You have seen how God leads you this year. Anugerahnya cukup atas hidupmu. His grace is enough. Dan hamba berdoa memberkati setiap masa depanmu. And I pray I bless your Setiap future. langkah dalam kehidupanmu I bless your steps. adalah jalan-jalan iman dalam hidupmu. It's a step of faith. Engkau berjalan dalam kemenangan. You will walk in victory. Engkau akan hidup menjadi seorang pemenang. You will become a victory Karena anugerah Allah cukup bagi hidupmu. because of God's grace in you. Hiduplah dalam damai sejahtera. Live in peace. Pulanglah dalam damai sejahtera. Go home in peace. Dan kasih karunia Allah Bapa, And God's love, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, His presence, dan tuntunan Roh Kudus and His guidance menyertai engkau will be with you sampai dengan kesudahan zaman. until the end of Di the dalam days. nama Tuhan Yesus Kristus. In Jesus' name. Semua yang percaya And berkata, everybody says, amin, amin, amin. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati Happy New Year saudara. and God bless you. Amin.
are so happy.